गई है, तो ये तो बिल्कुल ही बात कहीं और अब जा रही है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर देखें इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर वफाकी शरई अदालत मौजूद है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है। 1973 का जब आइन बना था तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें मजहबी जमातें भी थी, सेकुलर फोर्सेज भी थी, सबने साइन किया और उसकी एक आर्टिकल ये मौजूद है कि कोई भी आइन की शिक जो है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं होगी। इसका मतलब है वो इस्लामी कानून के मुताबिक जो है वो आइन हमारा है। तो अब उसके अगर हथियार उन्होंने उठाए तो इसका मतलब उन्होंने इस्लाम के खिलाफ हथियार उठाए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, ये इसकी जो एंड है बड़ा खतरनाक होगा। ये अब जाएंगे हरिपुर से फिर 65 किलोमीटर के ऊपर है इस्लामाबाद, और उसके बाद ये सूरत हाल बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है साहब। मैं जाहिद खान साहब से ये बात करूंगा। जाहिद खान साहब, ये बताइए कि हाजी मुस्लिम खान साहब की गुफ्तगू में से कुछ पॉइंट्स उठा लिए हैं, बाबर गौरी साहब ने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए हैं, रऊफ क्लासरा साहब ने, क्या आपके पास जमानत है कि अब तालिबान जो हैं वो अपने हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुकूमत के हवाले करेंगे, नहीं करेंगे, इसकी क्या जमानत है? नहीं साहब, एक बात मैं बताता हूँ, जिस तरीके से उसने बात की मैं उसको इसलिए तायद करता हूँ कि जो छोटे वेपन है वो वहां मेरे घर में भी है, मैं भी दीप से ताल्लुक रखता हूँ, वहां पे कोई लाइसेंस का रिवाज नहीं था, ठीक है, और हर एक बंदे ने अपनी हिफाजत के लिए छोटी असलाहा रखी हुई है। अब वहां पे अगर बड़ा असलाहा है तो वो जरूर हवाले करा, उसने खुद कहा भी कि जीएम के। लेकिन हम नेगेटिव बात को क्यों उठा रहे हैं, उसकी पॉजिटिव बात को भी तो हमें उठाना चाहिए ना, कि वो कहते हैं कि जी कोई भी अगर बंदूक उठाते तो कुफर होगा। अब ये बात है कि जी जिस तरीके से हमने उनके, देखिए बाबर गौरी साहब एक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी कोई नया कानून बन गया और वहां पे एक नई चीज आ गई, तो आप तो पहले 247 का जो क्लास है वो खत्म कर दे आइन में ना। ये तो इसी आइन में जिसने दस्तखत किए, उसने कहा कि सेकुलर पार्टियों ने भी और मजहबी पार्टियों ने उस आइन के ऊपर दस्तखत किया। वो 247 मलाकन डिवीजन की हैसियत अलग करवा देता है आपके पूरा पाकिस्तान से, और उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए वहां पे कानून होता है जो हम लेजिस्लेशन। आपको इस चीज का एहसास है जाहिद खान साहब कि एक बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप अमन कायम नहीं कर सके तो आप पूरी दुनिया में रुस्वा हो जाएंगे। देखिए जी, ये बिल्कुल हकीकत है। हमने वोट के नाम अमन के नाम से वोट लिया था। हम एक नॉन वायलेंस पार्टी है, हम बिलीव करते हैं नॉन वायलेंस पे, हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं। हमने डायलॉग के जरिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं और हम उम्मीद है, हमें अपने ऊपर भरोसा है कि जिस चीज के लिए हमने स्टेप उठाया, कदम उठाया है। मैं साहब एक बात आपसे पूछता हूं, जब आप पहले गए थे तो क्या सूरत हाल था, जब आप बाद में गए थे, अल्लाह बख्शे आपका जो एक साथी वहां पे शहीद हो गया था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? क्या बाजार में कोई फिर सकते थे? बाजार में लोग जाते? जहां तक ये काजी की बात की गई कि काजी से पूछा है, अभी जो लोग जा रहे वो काजी से पूछा हुआ कि जा रहे, वो एक बात उसने कर दी है। कोई ऐसा क़यामत नहीं आ जाता है। देखिए ख्वाहिशात मेरा बहुत सारा होगा, लेकिन हर ख्वाहिश मेरे तकमील तक नहीं जाएगा। हर एक जो एक आपने अच्छा, आप जामिन किसको समझते हैं, कौन इस मुआहदे पर अमल दरामद करवा? देखिए जी, एक तो अवाम पब्लिक, लेकिन पब्लिक की नुमाइंदगी जिस निजाम के लिए वो मौलाना सूफी अहमद कर रहा था, और ये आज से नहीं कर रहा है, ये 90 से कर रहा है। 94 में भी उससे माहिदा हुआ है, यही निजाम अदल दस्तखत हुआ है। 99 में भी माहिदा हुआ है, यही जो निजाम अदल है उसको दस्तखत। अच्छा, मैं बाबर गौरी साहब, आप जाहिद खान साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? ये आप इनसे सवाल कीजिए। नहीं, मेरा ये सवाल है जाहिद भाई से। मेरा पहली बात तो ये है कि मुझे पता है कि दिल से ये भी उसके खिलाफ है, क्योंकि अच्छा, इनकी पार्टी एक सेकुलर पार्टी, और बादशाह खान की रूह कल बड़ी बेचैन हुई होगी कि जब उन्होंने देखा होगा कि मेरी पार्टी ने बंदूक से डर के जो है ये मायदा किया। तो पड़ा बंदूक से डर गई है। मेरा ये, हाँ, इन्होंने कहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वहां वो लोगों को मारेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर के अंदर अगर 400 लोग आ जाएं इतना पसंद, और वो मुख्तलिफ इलाकों में फैल के लोगों को मारना शुरू कर दें, या मुल्तान के अंदर ये सिलसिला शुरू हो जाए, तो क्या हम लोग वहां पे भी उनके साथ इसी तरह जो है उनकी मर्जी की शरिया के मुताबिक जो है वो अच्छा इजाजत दें? बाबर गौरी साहब को ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बात ये कही थी, उन्होंने ये कहा था आपके प्रोग्राम में, पूरे पाकिस्तान में देखा था कि आइए मैं आपको लेके चलूंगा सवात। मैं ये पूछता हूँ क्या ये अभी जा सकते हैं सवात? क्या आपको लेके जाएंगे सवात? क्या लड़कियों को तालीम मिलेगी? क्या वहाँ पे लोगों को आजादाना मूवमेंट होगी? जी जाहिद खान साहब, मेरे भाई आप कराची में बैठे, प्लीज खुदा रहा आप कराची से स्वाद का कम से कम वो न करे। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
کہ جو میرے بہنیں لاہور میں جس طرح کی پھرتے، کراچی میں پھرتے، میرا معاشرہ تو اور ہے نا، مجھے تو اس معاشرے میں رہنے دے. آپ اپنی سوچ تو میرے اوپر امپوز نہ کرے. میرا ایک اپنا روایات ہے، ایک رسم ہے، وہاں پہ پردے میں تو لوگ جاتے ہیں، میرے اپنے گھر کے لوگ پردے میں جاتے ہیں. تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ پردے میں کیوں جاتے ہو یا نہ جاؤ. تو پلیز آپ کراچی کو یا لاہور کو بات سے مشتبہ نہ کرے. آپ اچھا، اسکول کی بات کر رہے، کالج کی بات کر رہے. ابھی جو آپ کا جازیب کالج ہے وہ کھلا ہے، آپ کا میڈیکل کالج کھلا ہے، جس میں کوئی ایجوکیشن ہے، جس میں لڑکیاں بھی کالج جا رہے ہیں، ابھی امتحان ہوا ہے اور لڑکے بھی جاتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ اندر سے آپ بھی اس معاہدے کے خلاف ہیں. دیکھیں جی، عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی جی بادشاہ خان بابا کے روح تڑپے گا. یار کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اپنے لیے اس روح کو تڑپاتے ہو، جب اس کا روح تب تڑپتا رہا کہ اس کے 100 کارکن مر گئے، شہید کی گئی ہے، تو کسی نے ہمارے لیے اب تک نہیں نکالا. ہمارے ایم پی اے کو، ہمارے لوگوں کو مارا. میرے لیڈر کے اوپر، ان کے اوپر میرے لیڈر کے اوپر سوسائڈ اٹیک ہوا، میرے گھر کو اڑا دیا گیا، میرے کتنے ایم پی ایس کے اوپر، میرے کتنے منسٹر کے اوپر ہوا. تو کسی نے یہ جو میرے سول سوسائٹی والوں نے کتنے جلوس نکالے لاہور میں، اسلام آباد میں اور کراچی میں. کیا بات کر رہے ہو یار؟ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرے، ہم ایسے ڈرے نہیں ہیں جس سے ہم نے قدم تو بڑھاؤ. آپ یہ اس کے اوپر معاہدہ کیا ہے، وہ معاہدہ اس کے پاس ہاتھ میں بندوق نہیں ہے. ہم نے مولانا صفی احمد سے کیا ہے، وہ آج یہ تحریک نہیں ہے، یہ 90 میں شروع ہوا تھا. یہ 90 میں بھی یہ کچھ لوگ ایسے ہی کہ اس وقت منسٹر تھے، لا منسٹر تھے، وہ بھی آج تنقید کر رہے. جب آپ کے سائن ہو رہا تھا، یہ نظام عدل سائن ہو رہا تھا، تو اقبال حیدر صاحب اس کا لا منسٹر تھے 94 میں، اس وقت کیوں تنقید نہیں کی گئی؟ ہاں اچھا، یہ تو اب اقبال حیدر صاحب ہی جواب دیں گے نا. لیکن ایسی بات کریں، دیکھیے بابر غوری صاحب ایک مہربانی کرے، آپ لوگ ہم جس طریقے سے آپ کہتے ہیں، ہم اگر ناراض ہو تو ہم کسی سے آج تک ڈرے نہیں ہے. ہمیں اس ملک کے اندر ہمیں غدار کہا گیا، اس ملک کے اندر چھاپے کا لفظ استعمال کیا گیا، اس ملک کے اندر ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا، ہم نے جیلوں سے جنازے لے کے گئے. ہم نے کب ایسے سکون ملا ہے؟ لیکن ہم ڈرے نہیں ہیں. ہم نہ ان سے ڈرتے ہیں نہ ان سے ڈرے ہیں، اور ہم نے اس کا فیصلہ کیا. ادھر بیٹھے ہوئے ہمارے پہ حملے کی گئے، ہم وہاں پہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ایم پی ایس کو شہید کیا گیا، ہمارے ایم پی ایس کو رشتہ داروں کو شہید کیا گیا. لیکن ہم نے جو حوصلہ نہیں آ رہا اور ہم ڈٹے رہے اور آج تک ہم کھڑے. لیکن ایک معاہدہ ہے، اور وہ اس وقت ہے کہ جو وہاں کے ملاکن ڈویژن کے، یہ سواد کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چترال ہے، اس میں دیر اپر، دیر لوور، بنیر، شانگلہ، کوہستان جو سارے آتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر واقعی عوامی نیشنل پارٹی نے یہ غلطی کی ہے، اگر غلطی کی ہے اور اگر ان کو یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال ہم پوچھیں گے رؤف کلاسرا صاحب سے بھی اور سینیٹر بابر غوری صاحب سے بھی، لیکن ایک وقفے کے بعد.